दोस्तों तुसा मीर हमजा अमीर साहब का मजमून मुलाहिजा किया है। अगर दोस्त को इससे सवालात करना चाहो इस मजमून के हवाले में, और मेरी गुजारिश दोस्तां नाल होगी कि जेड़ा भी सवाल हो या जी भी गल हो मजमून के घेरे बैठे ची हो, मजमून को एक्स्ट्रा जाके असी गल जी सर बहुत शुक्रिया आपकी इजाज़त से। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि चाइना की ये पॉलिसी है कि वो 2050 तक कोई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता दुनिया में किसी जंग का। इस तरफ मेरे साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि वो कोई जंग सर जो मुकम्मल साम्राज्य की शक्ल में सामने आ जाएगा और एक साइंस से ही किसी की मैशत को गिराना और संभालना उसके इख्तियार में होगा, वो जो साम्राज्य बनेगा तो वो क्या मतलब अमन की तरफ ही जाएगा, जंग की तरफ ही जाएगा, या वो यही रहेगा? दूसरा मेरा इस हिस्से में सवाल है, चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने जो हमारी होम मेड जो प्रोडक्शन थी उसको तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। मट्टी के बर्तन या कड़ियाँ करने लगी थी, आपने देखा होगा, मैंने भी अपने बच्चों में देखा, वो अब नहीं है। तो अब चाइना को प्याले जो है वो मेलामाइन और पता नहीं चाइना की चीज़ें जो है वो जो घर में होती थी चीज़ें वो तो चाइना ने तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी जो इकॉनमी थी जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक थे तो वो ख़त्म कर दी। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? ये मेरे दो सवाल हैं आपसे। जी प्रॉब्लम पर मैं जी गल समझ आई है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। जी शुक्रिया दोस्तों। गुजारिश ये है कि भी पॉलिटिक्स के विच इल्मे नजूम जोड़ा है वो तो काम नहीं करता कि भी फलां मुल्क कदों साम्राज्य बनेगा तो कदों नहीं बनेगा, तो फलां मुल्क सरमायादार बनेगा, फलां जगह से है होएगा। गुजारिश ये है कि असी चीज़ को इस तरह समझते हैं और सोशलिज्म को इस तरह समझते हैं कि जिन्हें असी खुद कोई बहुत बड़ी कैमनिस्ट प्रैक्टिस की होवे, कोई कैमनिस्ट पार्टी बनाई होवे, इनकलाबी जदोजहद की होवे, सोशलिज्म लियांदा होवे, उन्होंने नाफज किया होवे, उहदे कोई तजर्बात हासिल किए होवन ते फिर उन्हां तजर्बात के नतीजे जे किसी जगह से कोई प्रैक्टिस हो रही होवे ते असी फिर उहदे ते सवाल उठाने। गुजारिश ये है कि पहले सब तो जरूरी है कि सोशलिज्म को समझा जाए। जी इस मजमून च गल है कि लेनिन ने जिहड़े एशियाई मुल्क सन, जिहड़े पसमानदा मुल्क सन, जागीरदारी दे मारे हुए मुल्क सन, उत्थे रेवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस की थ्योरी इसे वास्ते मुतारफ कराई सी कि जदों कोई भी पार्टी इकतदार हासिल करती है तो बिजली का बटन नहीं भी तुम थले करोगे तो सोशलिज्म नाफज हो जाएगा, या कोई वायरस छटोगे तो सोशलिज्म नाफज हो जाएगा। कदम नहीं। सोवियत यूनियन को देखो कि जिसने इनकलाब आया, लैंड जड़ी सी सारी जमीन रियासत ने टेक ओवर कर दी थी, किसानों ने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने कहा भी तुसी ते सानू कहा सी असीं तुहानू जमीन का मालक बनावांगे, जागीरदारां कोल लै गए, तुसी ते आप मालक बनते हो। उसने लेनिन ने फिर न्यू इकनॉमिक पॉलिसी मुतारफ कराई सी ते किसानों को जमीनां तकसीम कीतियां, वंडियां, यानी जो छोटे मालकां दा एक जिहड़ा है वो तबका उत्थे इंट्रोड्यूस होया। सो एक सफर है कि पसमानदा मुल्कां जो पहले मरहले तो दूसरे जिहड़ा मरहला है उसदे वास्ते कितना अर्सा लगता है। आलमी हालात, मकामी हालात, दुनिया भर के हालात, अंदरूनी मुजाहिमतां, बैरूनी मुजाहिमतां, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ने किसी भी मुल्क जिहड़े मुल्क इस वेले मेरे नज़दीक किसी होर के नज़दीक नहीं हो सकता है, मेरा नुक्ता नज़र गलत होवे,
چین، شمالی کوریا، کیوبا، ویتنام اور لاؤس، یہ 5 ملک نو جڑے سوشلزم دی پریکٹس کر رہے ہیں اور انہاں دی معیشت جڑی ہے وہ سوشلسٹ پذیر ہے. سفر انہاں دا ادھر نو جاری ہے. اتنے جا کے وہ نویں سٹیج داخل ہونے جہدے بارے کوئی مشین کوئی نہیں کی جا سکتی. دوسری جڑی تسی گل کیتی ہے کہ چین دی وجہ تو پاکستان دی انڈسٹری جڑی ہے وہ کاٹیج انڈسٹری جڑی ہے. گزارش یہ ہے کہ کیا پاکستان نے کبھی کوئی اپنی صنعتی پالیسی بنائی؟ نیور. پاکستان نے تے اپنی کوئی صنعتی پالیسی اج تک بنائی نہیں، کیونکہ اسی کالونیل دور دی اسی سٹیج تے کھڑے ہیں جہدے بارے طے ہویا سی کہ پاکستان دی معیشت جڑی ہے وہ ایگریکلچر بیس ہوئے گی. اتنے تے کوئی مطلب جہاں بھی تہاڈیاں صنعتاں چھوٹیاں موٹیاں ہیں اور وہ بھی اسی پرائیویٹائزیشن دی نظر کیتیاں، حکومتی پیسہ لا کے لوکاں دا پیسہ لا کے 50 دی دہائی جڑی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی سی انہیں جتنے منصوبے لائے سی جتنے کارخانے لائے سی سارے انہوں نے بیچ دیتے. ایوب خان دے دور مڑ کے پبلک سیکٹر دیاں جڑے کو چھوٹے موٹے کارخانے لگے مڑ کے بیچ دیتے. اور 1990 تو بعد تو پھر سارا کچھ ہی بدل گیا جدوں پرائیویٹائزیشن کمیشن بنیا. سو گزارش یہ ہے کہ جدوں چین نے یا کوئی بھی دوسرا ملک جڑا ہے تسی جہدے نال کوئی کاروبار کرتے ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، کسی نے مطلب ہے کہ وہ کوئی گردن تے پستول نہیں رکھیا ہوندا. ساری جڑی ریاست ہے کیونکہ وہ دی کوئی پالیسی نہیں ہے بنیادی طور پہ. سو جو کچھ وہ کرتی ہے اگر چین نہ وہ اچھا کرتی ہے تو تامی ریاست کا قصور ہے، یا ماڑا کرتی ہے تامی قصور ہے. اسی تے ہمیشہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دی اکانومی واسطے سب تو بہتر ہے کہ اپنے پڑوسی ملکاں نال ٹریڈ کرے، انڈیا نال ٹریڈ کرے، ایران نال ٹریڈ کرے، افغانستان نال ٹریڈ کرے. لیکن پاکستان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. پاکستانی ریاست ایک بڑی مخصوص ریاست ہے اور ایک جدید نو آبادیاتی نظام دے کھونٹے نال بدی ہوئی ہے. اور جدید نو آبادیاتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دی مرضی دے بغیر، امپیریلزم دی مرضی دے بغیر تسی کوئی اکنامک پالیسی اختیار نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہے کہ ہمیشہ خارجہ پالیسی اور پیداوار کا محکمہ ساری فوج کو رہندا ہے اور فوج جڑی ہے وہ واحد یعنی کہ امریکی سامراج دی نمائندہ ہے. اتنے تمام مارشل لا فوج کے ذریعے اعلان دیا، تمام علاقائی جڑیاں قانون وہ فوج کے ذریعے کرتے ہیں، جتنے دیگر ملکوں میں مداخلت کرنی ہوئی اتنے بھی وہ فوج کے ذریعے کرتے ہیں. اس واسطے میرا خیال یہ ہے تو کوئی بھی کسی دوسرے ملک کی وجہ نال ساری اگر کوئی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کے حکمران جڑے ہیں وہ مجرم نو، کوئی دوسرا ملک مجرم نہیں ہے. اور کوئی دوست؟ جی تھوڑا تبصرہ بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف سوال پوچھنا ہے؟ نہیں، اگر مختصراً دوسری تبصرہ کرنا چاہو مختصر تو کر سکتے ہو. اور زیادہ طویل نہ ہو تو مضمون آج کا جو مضمون ہے سامراج یا سوشلزم، یہ ایگزیکٹ یہ جو دو الفاظ ہیں یہی آج مجھے اس میٹنگ میں کھینچ رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ پورا مضمون جو ہے صحیح ٹو دی پوائنٹ ہے، صحیح سبجیکٹ پر ہے. ایک جو چھوٹی سی بات اگرچہ پہلو سطور موجود ہے لیکن اگر مصنف اس کو زیادہ واضح کر دیں، عام ایک پرسیپشن یہ ہے کہ سوشلزم بزنس کے خلاف ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے. میری نظر میں سوشلزم کیا ہے؟ انصاف کی بنیاد پر معاشی ریسورسز کی تقسیم، سادہ سی الفاظ ہے. اس کی آگے مختلف شکلیں بھی ہیں، ڈیموکریٹک ہے یا دوسرا ہے، وہ دوسری بحث ہے. لیکن بہرحال اگر محترم مصنف اس کی تھوڑی سی تفصیل اس کو بیان کر دیں کہ سوشلزم بزنس کے خلاف نہیں ہے. اور دوسری ابھی جو پاکستان کی معیشت کی بات کی گئی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے. تو
आर्मी, एक फौज और इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के ही नुमाइंदे हैं। जरा गौर कीजिए, आज जो बजट आया है, जो परसों बजट पेश हुआ है, उसी पे गौर करें। 18 ट्रिलियन का बजट है और वो 12 ट्रिलियन फौज और सूद की अदायगी में चले गए। जरा गौर कीजिए। और जालिमों, पूरा मुल्क 6 ट्रिलियन में क्या करेगा यार? तो जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। प्लीज जरा मुख्तसर करो, और बहुत सारे दोस्तों ने अल्लाह तुसी ले लो, मैं केड़ी लम्मी गल कीती, मैं तो बात ही खत्म कर रहा था। अल्लाह तुसी हलवा जी, तुसी मौज लुटो। हाँ जी, और कोई दोस्त? एक जो स्टैट्स हैं वो तो जो चाइना है वो सोशलिज्म इस वक्त स्टेट कैपिटलिज्म से गुजर रहा है और साथ सोशलिस्ट भी है, और जो सियासी नजूमी है उनको 2035 में सोशलिस्ट और फिर 2040 में कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि 10% of population of China holds 68% of household wealth. Top 1%, which is it holds 1/3 of the country's wealth. Top 1%, it holds 1/3 of country's wealth, and the bottom 50% holds only 6%. Reference is Stanford University. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ % ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ 50% ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਇਕੁਅਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ राशिद तुफैल साहब, आप इधर पहले दे देना जी जवाब, पहले जवाब तो दे के साथ मेरा सवाल अटैच कर लें। आप नहीं, आप बाद में कर लीजिए, आप बाद में बाद में एक सवाल और एक देखो जी, गुजारिश ये है कि गुजारिश दे कि तू अमरीका के सवालात होंगे, अमरीकी जाहरीत के सवाल होंगे, असी चीन ते डंडा रखा है। देखो गुजारिश ये है कि चीनिया ने कभी भी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देती होगी कि सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, उन्होंने सरकारी नाम है कि स्टिल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अवामी जमहूरिया चाइना। जेड़ा मौजूद उनका बुनियादी प्रोग्राम से अवामी जमहूरियत का वो सोशलिज्म की पहली स्टेज है। तो मैं गुजारिश करांगा कि भी असी अगर थोड़ा जा पढ़ लीए, इस अवामी जमहूरियत के विच तबकात भी मौजूद होंगे हैं, तो गुरबत भी मौजूद होंगी है, तो इमारत भी मौजूद होंगी है, तो सारा कुछ चलता रहता है। जिमें जिमें सफर अगे बढ़ता है उवें उवें जी तबकाती तकसीम है वो खत्म होती जाती है, और रियासत जी है प्रोलतारिया की रियासत होती है या मजदूर तबके की रियासत होती है, तो वो मैक्सिमम टेक ओवर कर दी जाती है। दूसरी गल ये है कि भी सोशलिज्म का मतलब कोई गुरबत तकसीम करना नहीं है। एक आम का असर ये भी है कि सोशलिज्म का मतलब ये है भी सारा मुल्क ही गरीब होए, लेकिन गरीब हों लेकिन सारे बराबर हों। सो नवी दुनिया जाहिर है उत्थे लोगों को पैसा भी आया, सब कुछ आया, लेकिन जी कम्युनिस्ट पार्टी है वो डे टू डे इन्होंने तमाम मसाइल नाल निपट भी रही है। जिस तरह के मैं ये अर्ज किया है इस मजमून दे विच कि वो अपनी पहली स्टेज पे हैं, सोशलिज्म की इब्तदाई स्टेज पे हैं। लिहाजा मुख्तलिफ औकात जिहड़े उन्होंने फैसले किए कि मसलन जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, एक तो उन्होंने मखसूस इलाके की थी, दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया कि भी इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नतीजे
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮੰਫੀ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਡੇਂਗ ਸ਼ਾਓਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਂਗ ਸ਼ਾਓਪਿੰਗ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਲੀਅਨਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਸਬਤ ਮੰਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ देर तक सानू मतलब है भी इसी तरह की सूरत हाल नाल ही गुजारा करना पड़ेगा। बिजनेस की मुखालिफ वाला पॉइंट दरवाजे करते हैं। अक्सर मैंने अर्ज किया था कि समझा ये जाता है कि सोशलिज्म बिजनेस मुखालिफ है, हालांकि नहीं है। थोड़ा इसको वाज़ेह कर दें। बिल्कुल ठीक गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पे वसाइल पैदावार ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਦਾएं बाजू ने, जमात इस्लामी ने और अलमिया ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੰਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। जिस तरह के भी ये लादीनियत आ जाएगी, दहली आ जाएंगे, खोखे नैशनलाइज कर जाएंगे, थोड़े घर नूं नैशनलाइज हो जाएंगे, बीबियां सारियां हो जाएंगियां, ये होएगा वो होएगा। ये सारा जिहड़ा प्रोपेगेंडा है ये उससे ही इंपीरियलिज्म का है कि जिसले सोवियत यूनियन दा इनकलाब आया सी मुसलमान मुल्कां च प्रोपेगेंडा हुंदा सी कि उत्थे कम्युनिस्ट जिहड़े नूं औरतां दे बुरके उतार रहे नूं ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲੈਕਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਇਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੈ, ਮਾਦਨੀਆਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ बड़े पैमाने की पैदावार होंगी वो रियासती मलीक होंगी। कारोबार तो कितने भी बंद नहीं होंदा। कारोबार बंद होंदा तो उत्थे भुखे मर जाते लोग। चीन इंडिया मतलब रूस इंडिया मतलब बाकी मुल्कों